अरे अरे कौन हो जी अरे 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 कौन हो जी हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग। तो आज ब्लॉग स्टार्ट होची मिस्टर पाखरु आउ सी आज लगी पड़छन्ती काम रे। ब्लॉग स्टार्ट होची राती 9टा रे। वर्तमान राती 9टा बजिची। आज कौन पे राती 9टा ब्लॉग स्टार्ट होची एना मु आज एक फिस्ट लागिची फीस्ट होची हमर आज। तो पियाज फियाज देखि जानि परथुए आज गोटे कौन आइंस फीस्ट हबो। ट्रीट दिया होची। ट्रीट को ट्रीट गोटे ट्रीट गोटे पेंडिंग थिला सुकिला ट्रीट आउ सुकिला मु कहि दिले गोटे मुंबई रु आसिले गोटे ट्रीट देबी। अच्छा एटा पेंडिंग रहितला एटा गोटे घर रोसी हबो। रेस्टोरेंट रे तो बहुत थरा माने बाहर जाई खिया पिया सइलानी बहुत खाइ देलुनी ओके घर टी खाइबा मटन टाइची इथे आइची मटन मटन पुनी कम आछि की मटन बासी बाजी आज पूरा मटन भसा हेली जे देखिले हसुची हसी मटन टा हेट रखा है देखि पारथुए 3 किलो प्लस आसी मटन खाली खाया को लोक नथांतु मटन आसी 3 किलो ना जी जहाँ खाइबो भासीबो गाधेबो जा कर परिबा आज मटन रे। तो से आमर ये पियाज कटा चलती फास्ट चोपा छड़े पूरा क्लीन करा होची तापर काटिबे आसुन लीजा दी चोपा टिके छड़े दउनु आ गोटे छुरी दरकार आ गोटे से डाला गोटे छुरी थियो छुरी कोन करबो काटिबो चोपा छड़ेबो ना बा तुम घर काटिक थोई दियो दीटा से छड़े देबो तमे आ दीटा काटिक छड़ेबो सब मिसिक छड़े दबा चोपा छड़ले हे जियो गोटे बड़ बड़ पटाइ दियो अन्ना गोटे छुरी अछि ना ए बाहर देखियो पाइबुटी हळदिया बेल्ट लागि मु जाउची रो देखियो बाहर बाहर छुरी थिबो पाइलु हळदिया टेम्पो छुटी हाँ आमर ये देखिए आलू भी कटाकटी होगी रेडी ये आलू मटन पड़ो काची घनी सोरिष तेल फर्च्यून ये हम पूरा मसला फसला जरी पूरे नहीं आसचु ये कौनटा चीनी कलर पाई चीनी आठ मसलाटा पूरा बटा हो देखिपे अदा रसुण आउ सुखला लंका बस एति हूँ जिनस आउ चूलाटा आमर कौन है से ऊपर जो बड़ चूला अच्छे से चूलाटा कढ़ा हम रोसई ये मुझे भोट देती मो भोटर चिन्ह यहाँ से चूलाटा कढ़ा हम सेठू आ बाकी यही हांडी करवा देखिए जब यही हांडी ना यही हांडी करवा कारण आज पूरा देसी स्टाइल रे मटन झोल हम आ बाहर फिस्टा हम घर भितर खाली सजा सजी चलती सजड़ा सजड़ी आज देसी स्टाइल झोलटा मटन टा खाली भासीबो जंती पानी ऊपर मटन टा झोलटा आबो झोल मोटा मोटा न मोटा करियानी मसला देखी पके आ मते मसला अधिक गेला लागछ बहु कुछ हबो मते लागछ मसलाटा अधिक गेला बहु कुछ पियाज कुछ अधिक होई जो वो भी जति छोड़ेथिलु ठीक छोड़ेथिलु पा दीदी बुदानी हबनी तू को जानछु पके देला देखिया केते कोन ओ देखिया हमें देखिया पके बळिबो नै जे ऊपर को आइस करियानी आ ना तो ये पियाज कटा कटे होची ये मटन टा पूरा रेडी होगी धुआ धुई थुआ तुम काटना छड़ा देव छड़े बोले जल्दी तुम पूरा कुचकाच कर काट दियो देखा जाओ केते बाट जाऊ कटाकटी आमर प्लानिंग थिला भोजीटा कोठी हबो बोली छात रे छात सफा हला छात भिजी गला वर्षा लुरे वर्षा हेला आज आसिला बेले को वर्षा एमिति हिची छात पूरा ओदा दिन रे मटन खिया हिची के केते खाउची खाली देखिए जानी आमे 3-4 ही खाइचंती राहुल तमे मटन आज मामू घर को जाइथिलु आमे तो सेठी मटन माडटा हेची बाबू मु आउ राहुल आमे 3 जण मटन दाबी दैचंती ना पुणी रात्रि मटन कहना छुआ गुड़ा कहला भोजी हम बोली आ कैंसल हेलानी मुझे मो मुह देखाए मो सब छाड़ी जाइए लिपस्टिक फिपस्टिक मुझे लगेनी मत भल लगनी लगे को गरम भी होची ये मिस्टर कटाकटी रेडी है कुचुक 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 कर काट दौरान आस्ते आस्ते काटल आसीगले शिवानी मैडम
ଆରେ ଆରେ ସେ ଫୋନଟା ସାଇଲେଣ୍ଟ କର। ଆସେ ଆଉ ଏଇଠି ଆସିଗଲେ ରାନୀ। ରାନଲୁ ରାନୀ ପିଆଜ ଖାଇବୁ? ହ୍ୟାଲୋ ପିଆଜ ଖାଇବୁ? ପିଆଜ ଏ ମଉସା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ତୁ ତ ମତେ ଆଜି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନୁ। ମାରଦେ ମଉସା ମୁଣ୍ଡିଆ ରାନୀ ମାରଦେ। ଏଇଠି ଏଇଠି ମାରଦେ ଏଇଠି ଏ ମାର। ରାନୀ ଆ ତତେ ଗଞ୍ଜା ମୋ ନମସ୍କାର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲା ଆଣ ତ ଟେକିଆ ତତେ କେତେ ମତେ ପଛ ଟେକିଆ ପଳେଇଲା 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 ଧର 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 ତାକୁ ଧର 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 ପଳଉଛି ନାଇଁ ବା ଏଇଠି ମୋ ପଳଉଛି ପଳଉଛି ମୋ ଧର, ପାଖକୁ ଧର। ଆଣ 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 ତ ସେ 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 ଅଛି 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 ଟେକିଆ ଟେକିଆ ଆସେନି ବା ଦଉଡ଼ି ପଳଉଛି ପଳଉଛି ଓ ସରି ସରି ମଟନ ମତେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ ଏ ସୁଚି ଆଉ ଏଇଠି ଆସିଲେ ସୁଚି ତମ ଝିଅକୁ ଆଣ ପଳଉଛି ଏଟା ଶୁଣ ମଉସା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଟି ସୁଚି ହାଇ କର। ହାଇ କଣ ହଉଛି ବ୍ଲଗ ହଉଛି ଆସେ ରାନୀ ଏଇଠି ହାଇ କହିବୁ ଏଇଠି ହାଇ କହିଦେ, ହାଇ କହିଦେ। ହାଇ ଆଇ ଏଇଠି ପାଖକୁ ଆସୁନ ଆ କହିଲେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିବ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦେ ପଛପଟେ ଦେଇ କଣ ମଟନ ଉପରେ ଚଢିଯିବେ ହଁ ଶୁଣ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଲୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କିସ୍ କର ଆୟୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଓଡିଓ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ନା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହ ଟୋଟାଲ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଏପଟ ଅନେଇ ଏପଟ ଜୟ ହନୁମାନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ଦେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହ ଯାଉଛି ସତ ବା ସୁଚିଟା ଭୋଜିରେ ମିଶିଲାନି କାଟୁଛି ମୁଁ ଭେଜ ନନ୍ ଭେଜ ନୁହଁ ଭେଜ ପାର୍ଟି ଏ ମୁଁ କହିଥିଲି ସୁଚି କାଟି ରଖିଲା ଏ ସୁଚି ପାଇଁ କହିଥିଲେ ପଖାଳ ପାଣି ଯୋଉ ଭାତରେ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେ ଆଳୁ ଗୋଟେ ସିଝେଇ ରଖିଦେ ପଖାଳ ଖାଇବି ଆଜି କାଲି ଆଳୁ ମିକ୍ସଚର ଚକଟା ପଖାଳ। ପଖାଳ ଖାଇବୁ କାଲି ବା ଭୋଜି ବାସି ଆଜି ପଖାଳ ହଉଛି, ଭଲ କାଲି ଲାଗିବ କାଇଁ ଖାଇବୁ? କାଲି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖାଇବେ ମୁଁ କାଲି ଖାଇବି ସେଣ୍ଟୁଳା ନା ସେଣ୍ଟୁଳା ନା ସାଠୋଳା ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ତା ଜୋସରେ ନାଚୁଛି ତାର ୟାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମଟନ କହିବ ଆଚ୍ଛା ଆଇଲେଣି ମତେ କହିଲେ ତଳକୁ ଆସେ ମୁଁ କହିଲି ଆସିବି ଫୋନ କରୁନ ମୁଁ ତଳେ ଯାଉଛି ନାଇଁ ଆସିଲା ଏଇ ଦି ଜଣ ଫାଷ୍ଟ ଗାଣ୍ଡୁଆ ଲୋକ ସେ ସବୁ। ଆସିଲାଣି ବା ଆସିଥିଲା ବା କୋଉଠି ଗଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିଲା ବୋଲି ଯାଇଛି ମଟନ କିଏ କରୁଛି ବସ୍ କରିଦିଅ ମଟନ କିଏ କରିବ ମଲ୍ଟିପୁଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଚାଲ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ଏତେ ଦେଖ ତେଲିଆ କରିବାନି ଚର୍ବି ଅଛି ନା ପୁଷ୍ପରାଜ ପୁଷ୍ପା ରାନୀ କଡ଼େ ମସଲେ ଚିଲି ପକେଇବା ରାନୀ ହାय କହିଦେଲୁ ହାय କହିଦେ ହାय ସିଏ ଭିଡିଓ କରୁଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବି ମୁଁ ଆଇଲାଟି ମେକଅପ୍ ନେଇକି ଆସିବୁ ହାଁ ମେକଅପ୍ ଲଗେଇ ଆସିବୁ ମେକଅପ୍ ମୁଁ ନିଏନି ତ ସେଇ ତୋର ଲାଇଟ୍ ମେକଅପ୍ ମୁଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ନିଏନି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଏ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଆଣୁନି ମୁଁ ଖାଲି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛି ଯାହା ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିଛି ହଁ ହଁ ବା ଜଣା ପଡି 10 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ତମ ନାଁ କ'ଣ କିଲୋ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛୁ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ଆଳୁରେ ଚଢ଼ିବନି ହେଲା କର ପରିଶ୍ରମ ଝାଳନାଳ ହେଇକି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ କରିବେ ଆମେ ଖାଇବୁ ଏ ଟ୍ରିଟ୍ଟା କାହାର ଏ ଟ୍ରିଟ୍ଟା ଏ ଭୋଜିଟା କିଏ ଦଉଛି କୋଉ ଖୁସିରେ ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ସରିବ ଏଇକା ସିଏ ଆସେ କାହିଁ ଗୋଟାଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧରିକି ଆଉଛୁ ଭଲ ହେଇକି କିଛି ପାଇବୁନି ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବେ ପଳାଯାଅ ଖାଇଦେଇକି ତଳେ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଏଇଟା ଆଣିବାକୁ ଏମିତି ମିଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ତୁ କହୁନୁ ତୁ ଖାଇବୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ କେହି ନ ଖାଅ ମୋର କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ କରିବି ସବୁଜ ବାସ୍ନା ମୁଁ ଖାଇବି ତମେ ଏଇପଟକୁ ବୁଲିଯାଅ ତମେ ତ ସେଇପଟେ ବସିଛ ହେଆଡେ ପବନଟା ହଉଛି ଆରେ ତୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେ ଆମେ କରିଦେବୁ ତୋର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ନହେଲେ ଖାଇପାରିବୁନି ପୁଣି ଏଇ ଭିଡିଓଟା କରିବି ସେ କହୁଛି ୟେସ୍ ଏଇଟା ବସ ଜାଣିବେ ନା ଲୋକ କେମିତି ମୁଁ ଭଲଟା ବୋଲି ତମେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲ ଖୋଲିଯିବା
ମାନିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୟସ ହେଲେ ଖୋଜିବା। ବାହାରେ ଖୋଲିବ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନହେଲେ ପାଣି ପଡ଼ିବ ତଳେ। ତଳେ ପାଣି ଅଛି, ତା ତଳେ ଗୋଟେ ଥାଳି ଅଛି, ପଡ଼ିଲା ତ। ରୋଷେଇ ମୁଁ କରୁଛି। ରକ୍ତ ପାଣି ପିଇ ଦେ। ମୋ ହାତ ବାଜିଲେ ମାନେ ଟେଷ୍ଟି। ରୋଷେଇ କରୁଛି ହାତ ଦେବି, ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଏଇଟା ନେଇଯା, ଏଇଟା ନେଇଯା। ଇଏ ବଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। ସେପଟୁ ନେଇଯା, ଦଉନ ସିଧା କରି ନେବ। ଖାଉଛି ଟି ପଡ଼ିବ 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 ତ। ଗୋଟେ ପାଣି ଦେଇକି କ'ଣ ମଟନ କରନ୍ତି? ପାଣି ତ ଦିଆହବ କଷା ଯୋଉ ଇଏ ପାଣିଟା ସିଝା ହୁଏ ଯୋଉଥିରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୋଇବୁ ନା, ଉଠିକି ବସୁଛୁ। ହେଲାଣି ବା, ମଟନଟା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ଏଇଥିରେ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି ଗମର ମସଲା, ଫିନିସିଂ ଟଚ୍ ଦିଆହେଉଛି। ଗରମ ମସଲା ଆଉ ମେଥି ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା ନା। ଫିନିସିଂ ଟଚ୍ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ମଟନଟା ବନେଇ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଚାଖି ବି ଦେଇଛି। କେମିତି ଲାଗିଲା? ଘୋଡ଼େଇ ଟିକେ ବାସ୍ନା ରହିଯିବ। ବାସ୍ନା ରହିଯାଉ ତା ଭିତରେ। କରିଥାନ୍ତା ଆଣିଥାନ୍ତ। ହଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ବେଳକୁ ଆସିବ ଆଉ, ବଡ଼ ହେଲା ବେଳେ ଆସିବ ଆଉ। ଓ ଭିତରଟା, ମୁଁ ସାଧା ପାଟି, ମୁଁ ମଟନ ବିଷୟରେ କିଛି ଓ କହିବି। ଭିତରଟା ଦେଖ, ଆସ ଦେଖ କିଛି କହିଲେଣି ନା। ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି ମଟନଟା। ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି ମଟନଟା। ଲାଳ ଗଳି ପଡ଼ିବ। କପି କରୁଛ ମୋ କଥା। ସୁଚି ସିଆଡ଼ିକି ମୁଁ ଅନେଇ, ଲାଳ ଗଳି ପଡ଼ିବ ନହେଲେ। ନା ନା ମୁଁ ଖାଉନି ମଟନ। ସେମିତି ମୁଁ ମଟନ ଖାଏନି ଏତେ। ତାର ଆଜି କ'ଣ ଆଇଟମ୍? ରୁଟି ଭଜା ସାଲାଡ଼। ଆଉ ହଁ ସେୟା ବାପା ତରକାରୀ ଆଣିବାକୁ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ବା। ଚଳିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ନା ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି କାନ୍ଦିଲି ବି ତୋତେ ଆସିକି ଦିଆ ହବନି। ସାଲାଡ଼ ଲିଜା ଦି ଚକଟି ଦେଲୁ, ଦେଖିଆ ଚାଲ। ଆଉ ଲିଜା ଦି ଏଇଠି ତା ଆଇଟମ୍ ବନେଇ ଦେଲାଣି। ଆଜି ମୁଁ ଚାଟ୍ ମସଲା ରେ ପକେଇ ଦେଇଛ ନା। ଆଉ ପୁରା ନଙ୍ଗା ସାଲାଡ଼ ବନେଇଛି, ଖାଇବୁ ପାଗଟା କହିବୁ କେମିତି ସେଇଟା ଲାଗୁଛି। ମୋ ଦରକାର ଆଉ। ଲିଜା ଦି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବନାଏ ପାଗ ଫାଗ ଜିନିଷ। ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଲେ। ପୁରା ଛିନଛତ୍ର କରିଦେଇଛି ବନେଇକି ନା, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ସେ ଆଉ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଠି କହିଲେ। ପୁରା ଛିନଛତ୍ର। ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କି ସେଠି। ବୋଉ ଖାଲି ଆସୁ ତାଟିଆ ଫାଟିଆ ନେଇକି ସେ ବାଢ଼ି ଦେବ। ସେଇଟା ଥାଉ, ଭୋକରେ ଆଗ ଏମାନେ ସବୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ତୁ ବି ଖାଇଦେବୁ ହେଲା। ଆଉ ଏଇତିକି ସବୁ ଚୋପା ଥୁଆ ହେଇଛି। ସାଲାଡ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି। ଚୋପା ସାଲାଡ। ହେଇଗଲାଣି ଆଉ, ଖାଲି ଟିକେ ବାସ୍ନାଟା ପଶିଯାଉ ମଟନ ଭିତରେ। ଫୋନ ନେଇକି ମତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ନା ରେଡି ଲିଜା ଦି। ଆଉ ଆମର ଇଏ ବି ପଳେଇ ଆସିଛି, ବୁଝିଲ। ନାନ୍ ବି ପଳେଇ ଆସିଛି ମଟନ୍ ସହିତ। ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେପର ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୁଡ଼େଇକି ଦେଇଛି ଟି, କ'ଣ ସବୁ ଏକାଠି ଦେଇଛି କି ରେ? ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେବା କଥା ନା ଆଉ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାନ୍, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେପର। କାହିଁକି ଦେଖିଲୁ ତ ମୁହଁଟା କେମିତିଆ, ବେଶୀ ଗପୁଛୁ। ହଁ ବୋଉ ଆସୁ, ବୋଉ ଆସୁ ସେ ଦବ। ହଉ ଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲୁଟୁ ସାଲାଡ଼ ସାଲୁଟୁ ସାଲାଡ଼ ସାଲୁ ସୁଚିସ୍ମିତା ବେହେରା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭେଜ୍? ଭଲ ପିଣ୍ଟୁ ବଡ଼ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଓକେ हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे थैंक यू
थैंक यू चलिबनी ट्रीट दियो केतोळे केक दे जाई कि आनी केतोळे पिक्चर ट्रीट दियो खाऊ तो यार मन अछि तमरे आगो ट्रीट तापर बर्थडे ना आगो ट्रीट तापर बर्थडे ठीक को दिया है ना जस्ट खाई से हम कहू आगो ट्रीट तापर बर्थडे बढ़िया केकटा है चॉकलेट केक आज किंतु मिस कर परियोनी आज आज लगे दोनो लगे दे लगे दे काली बात बोला ऐसा କେମିତି बार बार दिन ये आए तापरे तापरे डांस टा हो राहुल राहुल कैमरा के नाच नहीं नाचला टफी हैप्पी बर्थडे को एट गया टफी टफी तोरे बड़े आई छी केक आ ठीक है हां एट गया एट सेंटा तो कुछ होला खाली बासना होची से कोन हे गलानी तार हैप्पी बर्थडे कहि देला से बस ना हो मटन खाई आई नहीं कुछ खान खाइबू हां होची खाऊ खाइबू ताको नै गयो आइयो समस्त बर्थडे रे से रही जाए केक कटा सइला परे मने पड़े आज ता कथा मने पड़ची खाइबू ठीक है जी गोटे कोन रे ए आंची कोडा हबो सेमे की अछि से घर सुन चलो चलो अच्छा अच्छा बढ़िया कर से गुड करे ए गुड करे और थैंक यू सुचि विश करछ फोन और रखी दियो केक काटिबे आओ ताडा नानागर फोटो मारनी दी चटा र र सेनो येडी या ले मुना ओ बटे तळड़ी सिवाबू चिटकी वाले इतने डर इतने डरे क्या तू जे देखो ए सब देखना है माने कोटा का भाटा पर ठेक को केक ता देखा होगी ये जो सिंहासन ऊपर कोड़े पक्कू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू बर्थडे दी हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे पढ़ो ऊपर पढ़ो इडी ये बड़ा काटी दी तब कटो दाढ़ी कटो 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 गोटे गारे गारे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू टनन हैप्पी बर्थडे लगाओ गरम लेला नहीं 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 ऊपर को नहीं वो मारे मारे वो बोले कौन से गुट्टा केक को बोल दिला केक को बोली देला बे टोटल ऊपर का रोटा केक तो पूरा टेस्टी अछि आनी चिकी महल जल्दी दे बीते खाओ ना खाओ रे तोड़े ମୁଁ ଭାବିଛି ଯେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବ ମୁଁ ଖାଇ ଅବିଚଲ तोते दिया हला नहीं तोते दिया हबो नि जते तोते ओ बाबा बढिया क्रीम दा पूरा मोटा ଅଛି क्रीम दा ना टेस्टी ना बस्ता ठंडा पिया मैं ढाल चुके रह रह गैस से तो अरे अरे कौन हो जी अरे अरे सॉरी अरे कौन हो जाएगी अरे कौन हो जी देख नहीं कौन हो जी सीधे नहीं एंदी एंदी करनी करनी घर करनी हाँ केक टा टेस्टी अच्छी रखो खाइया ଆଉ କିଏ ରହିଲେ लीजा दी खाइला आउ के नांदी ରାହୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇବ ना ना मो केक थाउ काली खाइया खाओ ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ନାକରେ ଖାଇବି। କଣ ଲଗେଇଛୁ हैप्पी बर्थडे मत ମୋ ନାକରେ ଥୋଇଛୁ मत हाँ बा बर्थडे टू यू चॉकलेट टा बढ़िया चॉकलेट टा नाक थई देलु खाइ थम दे अरे ए साइड रू एडू करिछि एडी रोंडे खाए बोले आशा ठिया आइछि कहूनी मते दियो बोली कहू बा हाउ एटा थाउ मु काली खाइबी ए धोळा चेयर पडिबो रे सेठ कपड़ा पडिबो हाँ ना तुम खाओ हाँ बाकी मु काली खाई देबिनी आज मो पेटर जागा नहीं पेट पूरा टोल मोर टोल एटा काली खाई ବଡ଼ ଲାଗୁଛି एबे चलो कोल्ड ड्रिंक्स पटी आउ खाओ न खंडे धनमणि आउ खंडे खाओ
କାଲି ଖାଇବ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପାର୍ଟି ଅଛି ବା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କ'ଣ ହେଲାଣି ଏକୁଟିଆ ହାପି ବାର୍ଥଡେ थैंक यू ଆଜି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ମାନେ 12ଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କାଲି ରାତି 12ଟା सरप्राइज कर देले भोजी सब खाऊचनी ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଭୋଜି ଖାଇକି ସବୁ ଭୁଲି ଯିବେ ଭୋଜି ଖାଇ ସାରିକି ସବୁ ଆସିଲେ ମତେ ରୁମ୍ କୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି କାଇଁ ରୁମ୍ କୁ କାଇଁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଡାକିକି କେକ୍ ଆଣି ଆସିଥିଲା ପୁଣି ତଳକୁ ଗଲା ତମେ ଖାଉଥିଲ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି କେକ୍ ଗଲା ମୁଁ ଦେଖି ପାରିଲିନି କେମିତି ରେ ଗପି ଗପି ଇଆଡେ ରଖିଦେଲୁ ଦେଖିଲା କେନ୍ ଲାଗିଲା ଖେଳ କରି ଦେଇଛ କେନ୍ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ଦେଖାଉଛ ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ଥଡେ ରେ ମୁହଁଟା ଧୋଇକି ଏବେ ଆସିଲି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛ ନା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଲ ଲାଗିଲା ଟି ଛୋଟ ମୋଟ ଟିକେ କରିଦେଲୁ ଆଉ କଣ କରିବା ବଢିଆ ଲାଗିଲା କେକ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଦାମୀ କେକ୍ଟା ଆସିଥିଲା ଛୋଟ ମୋଟ କରି ଗୋଟେ ଦାମୀ କେକ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଭଲ ଥିଲା ମୁଁ ମୋର କେକ୍ ଛାଡ଼ିଲା ଏଠି ଧୋଇ ଦେଇଛି ୟେସ୍ ଗୋରା ଦେଖାଉଛ ପୁରା ହୁଁ ତ ଏମିତି ଥିଲା ଆଜିର ସେଲିବ୍ରେସନଟା ଆଉ ଦେଖିଆ କାଲି କ'ଣ ହଉଛି ଆଉ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ ଦେଖିବା ମଟନ ରେ ପଳେଇଲା ଆଜି ଓହୋ ଆଜି କି ମଟନ ପୁରା ସକାଳେ ଖାଇବା ବି ସରିଲା 11:55 ରେ ହଁ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଛ ହଁ ମୁଁ ଉଠିଲି ମୁଁ କହିଲି 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ଆଉ ହଁ ହଉ ଶୋଇବା ଖାଉ ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼ିଆ ଏବେ ପୁରା କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 12:30 ହେଇଗଲାଣି 12:30 ଆଉ ପୁରା ଦିନରେ 12:30 ଟୋଟାଲ ବି ରେଷ୍ଟ କରିନୁ ମାମୁଁ ଘରୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ମଟନ ଖିଆ ହେଇଛି ସେଠି ବି ମଟନ ପୁରା 2 କଂସା ମଟନ ଉଠା ହେଇଛି ସେଠି ଏଇଠି ପୁରା ମଟନ ମଟନ ହଜମ ହବାକୁ ଲାଗିବ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଆଉ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା କାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହବ ଆଉ ବାଏ 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 ହାପି ବାର୍ଥଡେ ପୁଣି थैंक यू